হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, দিলীপ শইকীয়া, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জিন্দাবাদ, নীতিন দমিতি জিন্দাবাদ। बोलो बोलो भारत माता की वंदे वंदे नवीन जिंदाबाद नवीन जिंदाबाद 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 हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद 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 नीतिन नवीन हिमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद स्वागतम 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 नवीन जिंदाबाद 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 नीतिन नवीन जिंदाबाद जिंदाबाद बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की स्वागतम स्वागत नितिन जी स्वागतम वंदे मातरम जिंदाबाद 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 नीतिन स्वागतम नवीन जी स्वागतम स्वागतम हिमंत बिस्वा शर्मा स्वागतम 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 हिमंत बिस्वा शर्मा स्वागतम स्वागतम सोनोवाल स्वागतम 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 सोनोवाल स्वागतम 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 दिलीप भैया स्वागतम दिलीप भैया स्वागतम 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 हरिजीवन जिंदाबाद नवीन जी स्वागतम स्वागतम नितिन नवीन स्वागतम 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 भारत माता की भारत माता की जय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी मोदी नवीन जी स्वागतम नितिन नवीन जी स्वागतम स्वागतम बोलो बोलो भारत এই আমার মাজত হৈছে ষ্টেটত নবীন নীতিন জি স্বাগতম स्वागतम হিমন্ত বিশ্ব জিন্দাবাদ जिंदाबाद जिंदाबाद দিলীপ ভৈয়া জিন্দাবাদ जिंदाबाद নবীন জি জিন্দাবাদ जिंदाबाद জিন্দাবাদ जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की नरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद हिमंत जिंदाबाद 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 बोलो बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे ইতিমধ্যে আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছে এই অসমৰ জনপ্ৰিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সমিতিৰ সন্মানিত সভাপতি দিলীপ ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী শৰ্মা সকলোকে অৰ্পণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইতিমধ্যে তেখেতসকলে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে। भारत माता की
বন্দে বন্দে हमारे बीच उपस्थित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊर्जावान नेता आदरणीय नितिन नवीन जी, आपको इस पवित्र असम भूमि के डिब्रूगढ़ शहर में हम स्वागतम करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता की ओर से आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागतम। और आपको संबोधित करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को अनुरोध करता हूं, एक गमछा से माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। एक असम की जो स्वाभिमान है सराय, इस सराय से स्वाभिमान कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, केंद्रीय मंत्री जी, जिला अध्यक्ष जी, असम के एक जापी से उनको संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी। और असम की एक पहचान है बान बाती और बान कहीं से स्वागत कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो असम की एक स्वाभिमान है हेंगनांग, जिससे हमने लासित बोरफुकन ने मुगल से लड़ाई की थी, वही शस्त्र है हेंगनांग। हमारे पवित्र हेंगनांग से उनको स्वागत कर रहे हैं। सभी को उनको स्वागत करने के लिए मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं। और हमारे जो आदिवासी चार जनगोष्ठी भाई के जो परंपरागत शस्त्र है, एक तीर धनु, जो ये तीर धनु से भी उनको स्वागत कर रहे हैं। साथ में असमिया का एक ढोल उनको भेंट किया जा रहा है और एक पेपा जो भैंसों की सींगों से बनाए जाते हैं, एक पेपा এইবাৰ আমি আমাৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনাবলৈ আগবাঢ়িছো অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তেখেতক আমি আমাৰ সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছো। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতক সাদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছে। আমি সকলোকে এজাৰি চাপৰিৰে তেখেতক উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ সাদৰ সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা সাংসদ শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক। সকলোকে এজাৰি চাপৰিৰে উষ্ম আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এবাৰ আমি সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক। সকলোকে এজাৰি চাপৰিৰে সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতক সাদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় উপসভাপতি তথা 2026 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তত্ত্বাৱধায়ক শ্ৰীযুত বজনজয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি সাদৰ সম্ভাষণ জনাবলৈ আগবাঢ়িছো। ইয়াৰ পিছতেই আমি সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় প্ৰভাৰী
প্ৰাক্তন সাংসদ শ্ৰীযুত হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়াক। এবাৰ আমি আমাৰ সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সন্মানীয় সম্পাদক তথা সাংসদ শ্ৰীযুত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক। এইবাৰ আমি সম্ভাষণ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ অসমৰ বিশেষভাৱে দায়িত্ব প্ৰদান কৰা শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শনা বাইদেউক মই সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, তেখেতকো সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ শ্ৰদ্ধা সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম আমাৰ ৰাজ্যিকৰ বিষয়ববীয়া যিসকল আছে তেখেতসকলক আমি আটাইকে একেলগে শ্ৰদ্ধা সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া, তেখেতক সমাগত নিৰ্বাচন প্ৰবন্ধন সমিতিৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্ব দিয়াইছে। প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়াক সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিধায়ক তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতকো সম্ভাষণ জনাবৰ বাবে বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ 6টা সমষ্টিৰ পৰা সম্ভাষণ জনাবলৈ আছে। মই সকলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিক সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিব। পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল, डिब्रूगढ़ जिले के 6 विधानसभा है। इस 6 विधानसभा से आए हुए पृष्ठा प्रमुख के 2 कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्र से, खुवांग विधानसभा क्षेत्र से बोबी देवरी राजीव तावे, डिब्रूगढ़ समष्टि से शांता बोनी, पुरेश्वर सिंह, टिंगखांग समष्टि से प्रियंका नाग, माधवी देवरी, दुलियाजन समष्टि से लूना सोनोवाल, आशा थापा, चाबुआ लाहौल विधानसभा समष्टि से रिमझिम दत्त, ज्योति नाग, नाहरकटिया विधानसभा समष्टि से दुलुमणि गगोई, सभी पृष्ठा प्रमुख गौरी बोरा, सभी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधित कर रहे हैं। ধন্যবাদ। আমি এবাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ মাজত বক্তব্য ৰাখিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি সাংসদ শ্ৰীযুত দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া। ভালনে খবৰ? কিমান ভাল? ইমান নে ইমান? ইমান ভাল যদি মোৰ লগত বজ্ৰকণ্ঠে বিজয়ৰ সংকল্প লৈ একেলগে সকলোৱে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, ডিব্ৰুগড়ৰ সকলো পৃষ্ঠা প্ৰমুখ
कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी, हम सबके प्रिय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कर्मठ जुझारू युवा नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय नितिन नवीन जी को आज इस डिब्रूगढ़ जिले के से विधानसभा समष्टि से आए हुए करीब 23,000 प्रस्ताव प्रमुख के इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश के ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आमार মাজত उपस्थित আছে অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ ভৱিষ্যদৰ্শী আৰু অসম প্ৰথম সংকল্পৰে যিগৰাকীয়ে আমাক সন্মুখৰ পৰাই নেতৃত্ব দিছে, অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো আজিৰ এই সভালৈ উষ্ম আদৰণি জনাইছো। অসমৰ কেৱল নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসক, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰত কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰি থকা অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা, উজনি অসমৰ বিশেষভাৱে গৌৰৱ শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আমি আজিৰ সভালৈ আন্তৰিকতাৰে উষ্ম আদৰণি জনাইছো। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে মাননীয় বৈজয়ন্ত পাণ্ডা ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026-ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰভাৰী মাননীয় হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু ডাঙৰীয়া, প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া, বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া, মাননীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, বিজয় বাঘেল ডাঙৰীয়া, পুষ্পাঞ্জলি সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানী, দুলাল বৰা ডাঙৰীয়া, আমাৰ জিলা সভাপতি বিনোদ হাজৰিকা, চক্ৰধৰ গগৈ, তেৰজ গোৱালা, তৰংগ গগৈ, আটাইকেইজন মাননীয় বিধায়ক, পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়া, তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অনুপ বৰ্মন ডাঙৰীয়া, লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া, লক্ষ্মীনাথ তাছা ডাঙৰীয়া, বিতুপন দলে ডাঙৰীয়া, সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া, ডক্টৰ সৈকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়া, যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰোহিত চাহল ডাঙৰীয়া, ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক যুৱ মৰ্চাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে দৰ্শনাবেন জৰদুজি, আমাৰ নিৰ্বাচন সহ প্ৰভাৰী, লগতে মঞ্চত উপস্থিত পৰম শ্ৰদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ আৰু আজি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 2300টা বুথৰ আমাৰ যি দলৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি কাৰ্য যিয়ে নেতৃত্ব লৈ আছে, সম্পাদন কৰি আছে, তেনেকুৱা আত্মীয় পৃষ্ঠা প্ৰমুখ বান্ধৱী আৰু বন্ধুসকল সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা সেৱা আৰু নমস্কাৰ জনাইছো। এয়া আচলতে কাৰ্যকৰ্তাৰ মহাকুম্ভ হৈছে আজি ডিব্ৰুগড়ত, আৰু বিশেষভাৱে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ যি আমাৰ দলত 60 গৰাকী ভোটাৰৰ বিপৰীতে এজন আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন, ভোটদাতাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰা আৰু ভোটদাতাৰ ৰাইজৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থী, সেই প্ৰাৰ্থীক সেই অঞ্চলৰ পৰা, সেই বুথৰ পৰা, সেই অংশৰ পৰা বিপুলভাৱে জয়যুক্ত কৰি আনি আমাৰ প্ৰতিনিধিজনক বিধায়ক হিচাপে, সাংসদ হিচাপে, অন্য
নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ যিসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লৈ আছে, এনেকুৱা পৃষ্ঠ প্ৰমুখসকল আমাৰ দলটোৰ মূল চালিকা শক্তি। বুথ সভাপতি প্ৰমুখে আজি আমাৰ দলৰ বিভিন্ন স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাই এই সভাত উপস্থিত হৈছে। মই উজনি অসম, বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড়, যি তিনিচুকীয়াত 12টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 12টা সমষ্টিতে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়ক আৰু সাংসদ আজি ৰাইজ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কষ্টত আজি নিৰ্বাচিত হৈ আছে। গতিকে মই এই ডিব্ৰুগড় জিলাখনক লৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ যি ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ, আদৰণীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ আৰু নেতৃত্বত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি সংকল্প, যি সপোন, যে সমগ্ৰ অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন শ্ৰেষ্ঠ অসম, বিকশিত অসম আৰু আত্মনিৰ্ভৰ অসম, লগতে এখন সুৰক্ষিত অসম ৰূপে গঢ়ি তোলাত তেখেতৰ যি পদক্ষেপ, তেখেতৰ যি বিভিন্ন সময়ত লোৱা আজি আঁচনি, তাৰ কাৰণে আজি ডিব্ৰুগড় জিলা অসমৰ ভিতৰত আজি দ্বিতীয়খন ৰাজধানীলৈ ৰূপান্তৰ হ'বলৈ গৈ আছে। এয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বদান্যতা আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ উজনি অসমৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন। শ্ৰদ্ধেয় কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বেছি সময় আজি বক্তৃত্ব দিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ মাজত স্বয়ং ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি উপস্থিত আছে। মই এটা কথাই ক'ম যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সংকল্প লৈছে, মোৰ বুথ সকলোতকৈ মজবুত, মেৰা বুথ সবচে মজবুত, মোৰ বুথ সবচে মজবুত। আৰু সংকল্প লৈছে, কি লৈছে? আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ। মোৰ বুথ সকলোতকৈ মজবুত, আৰু বুথ জিকিব পাৰিলেহে নিৰ্বাচন জিকিব পাৰি। অৰ্থাৎ আমি বুথো জিকাম আৰু নিৰ্বাচনো জিকাম। এই সংকল্পেৰে আজি এই বুথ পৃষ্ঠ প্ৰমুখ সন্মিলন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। অসমখনক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে, বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ দলে বহুত আজি আমাক অন্যায় কৰি থৈ গ'ল। 55 বছৰীয়া কংগ্ৰেছৰ যি অপশাসন, দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, বেবিচাৰ, দুৰাচাৰ, অত্যাচাৰ, সেই দিনবিলাক কোনেও পাহৰি নাযাব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল। কাৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমত 860 গৰাকী ডেকা যুৱকক তেওঁলোকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্বৰ বাবে, বিদেশী বিতাড়নৰ বাবে চলা 6 বছৰীয়া আন্দোলনত তেওঁলোকে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল। সেই কথা কেতিয়াও পাহৰি নাযাব। আজি আমাৰ উজনি অসম সম্পদেৰে ভৰপূৰ। সেই সম্পদক যদি কোনোবাই লুণ্ঠনৰ হাতিয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই দলটো হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ, কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত চলা সেই সময়ৰ চৰকাৰ। কেৱল শোষণ, কেৱল লুণ্ঠন কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান তেওঁলোকৰ নীতি আছিল। সেইকাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, এবাৰ মনত পেলাব 2016ৰ আগৰ অসম, 2014ৰ আগৰ ভাৰত আৰু 2016ৰ আগৰ অসমখনৰ প্ৰতিচ্ছবি, আজি 2026 চনত অসমখনৰ যি প্ৰতিচ্ছবি, তাক নিশ্চয় আপোনালোকে তুলনা কৰিব। দ্বৈত ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে যিবিলাক কাম কৰিছে, তাৰ কাৰণে আজি আমি সগৌৰৱে ক'ব পৰা হৈছোঁ, আমি প্ৰতিগৰাকীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ একোগৰাকী নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা। আমাৰ কাৰণে দেশ প্ৰথম, আমাৰ কাৰণে আমাৰ জনগণ প্ৰথম, আমাৰ কাৰণে মাতৃভূমি প্ৰথম। মাতৃভূমিৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে, মাতৃভূমিৰ জনগণৰ বিপৰীতে, তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে আমি কোনো কাম অতীততো কৰা নাছিলোঁ, বৰ্তমানেও কৰা নাই, ভৱিষ্যতেও আমি অসমৰ ক্ষতি হোৱা কোনো কাম আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰে নকৰোঁ। বৰঞ্চ অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি সংকল্প লৈছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমি নিজে নিজৰ তেজেৰে গঢ় দিছোঁ। এই দলটোক
এই দলটো আমাৰ কাৰণে কেৱল শাসনৰ মাধ্যম নহয়, জনগণৰ ৰাইজৰ সেৱাৰ মাধ্যম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। প্ৰধান সেৱক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি দেশ কিদৰে চতুৰ্দিশ বিকাশৰ দিশে ধাৱমান হৈছে। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত কেনেকৈ আজি অসমখন চতুৰ্দিশ বিকাশৰ দিশে ধাৱমান হৈছে। বিকাশ ভি বিৰাসত ভি, একেলগে আমি কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰা আৰু সভ্যতাৰ সংৰক্ষণৰ গুৰু দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰে মূৰত লৈ আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে সকলোকে মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছো, মোৰ বুট সকলোতকৈ মজবুত, বুথো জিকাম নিৰ্বাচনো জিকিম, এইটো কেৱল সংকল্পহে মাথোন। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আগন্তুক 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া জিলাৰ চৰাইদেউৰ 2টা, এইফালে আমাৰ শিৱসাগৰৰ 3টা, এনেকৈ লখিমপুৰ, ধেমাজি, ঢকুৱাখানা, মাজুলী, আটাইবিলাক জিলাৰ পৰা উজনি অসমৰ এই 8টা জিলাৰ ভিতৰত 34টা 34টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক আমি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব, NDAৰ প্ৰাৰ্থীক আমি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব। সেই সংকল্প লৈ সকলো পৃষ্ঠা প্ৰমুখ ঘৰে ঘৰে উভতি যাওক। শেষত মই এবাৰ আপোনালোকক সুধিম, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা পৃষ্ঠা প্ৰমুখসকলে থিয় দিব আৰু ভাৰত মাতা কি জয় ক'ব, জয় আই অসম ক'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা সকলো ভাৰতীয় জনতা, ডিব্ৰুগড় বিধানসভাৰ পৰা অহা সকলো বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা এবাৰ থিয় হ'ব, এবাৰ নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ সম্ভাষণ জনাব আৰু একেলগে ক'ব ভাৰত মাতা কি। কাৰ আৱাজ কিমান ডাঙৰ হৈ চাই লওঁ। ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি, নীতিন নবীনজী, নৰেন্দ্ৰ মোদীজী। ডিব্ৰুগড়ৰ পিছত চাবুৱা লাহোৱালৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে থিয় হৈ এইবাৰ আপোনালোকে ক'ব ভাৰত মাতা কি। ডিব্ৰুগড় চাবুৱা লাহোৱাল পিছফালে আছে। চাবুৱা লাহোৱাল কাৰ্যকৰ্তাসকলে অলপ জোৰকে ক'ব লাগিব, পিছফালে আছে ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। নাহৰকটীয়াৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে দিব, নাহৰকটীয়া, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। এইবাৰ আমাৰ কোনটো সমষ্টি, দুলিয়াজান সমষ্টিৰ পৰা অহা কাৰ্যকৰ্তাসকলে ক'ব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। এইবাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ পৰা কাৰ্যকৰ্তাসকলে ক'ব ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। এইবাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ক'ব টিংখাং, भाई साहब टिंगखंग में 30-1 है। 30 पृष्ठा प्रमुख, मतलब एक पृष्ठा प्रमुख 30 वोटर है, वहां डबल है, मतलब 6000 पृष्ठा प्रमुख है। टिंगखंग विमल बोरा जी का, अभी हमारे कैबिनेट मंत्री विमल बोरा जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। সকলোকে मैं धन्यवाद जनाई फिर से एक बार हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को असम के इस पवित्र पावन भूमि में फिर से एक बार हृदय से स्वागत करते हुए आने वाले समय में हम लोग वचन दे सकते हैं कि नहीं नितिन जी को? हमें कथा दिबा पाहने নোৱাৰো যে ডিব্ৰুগড় তিনসুকিয়া মই কম, আজি বাকি কেইটা পিছত কম। डिब्रूगढ़ तिनसुकिया का 12 विधानसभा समष्टि 12 का 12 हम जीत के दिखाएंगे ना, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। माननीय राज्यिक सभापति दिलीप शइकिया डांगरियाक प्रेरणादायक और उत्साहमूलक बक्तव्যৰ বাবে आंतरिक धन्यवाद जनाइছো। एबार बक्तव्য राखिবৰ বাবে अनुरोध जनाइছো भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेशर सम्मानीय राज्यिक प्रभारी हरीश द्विवेदी डांगरिया। माननीय प्रदेश प्रभारी हरीश द्विवेदी डांगरिया जी को वक्तव्य रखने के लिए अनुरोध जनाता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नबीन जिंदाबाद, नितिन नबीन जिंदाबाद। आज हम सबके बीच में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष असम की पवित्र भूमि पर, डिब्रूगढ़ की पवित्र भूमि पर पहली बार यहां पर आगमन हुआ है। ऐसे आदरणीय नितिन नबीन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सैकिया जी, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, चुनाव के हमारे प्रभारी बैजन जय पंडा जी सहित मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, आज हम सबका सौभाग्य है, शायद जितनी जानकारी मुझे है, आदरणीय नितिन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश में पहला पृष्ठा प्रमुख का सम्मेलन डिब्रूगढ़ में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के पन्नों में डिब्रूगढ़ आज दर्ज हो रहा है। निश्चित रूप से आदरणीय अध्यक्ष जी ने डिब्रूगढ़ को चुना पृष्ठा प्रमुख के सम्मेलन के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी असम के सभी सम्मानित कार्यकर्ता आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इस समय चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे असम प्रदेश में मोदी सरकार के 11 सालों के कार्यकाल में पूर्वोत्तर के विकास के लिए, असम के विकास के लिए, असम को आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने जिस प्रकार पूरे असम पर केंद्रित करके ध्यान दिया है, उसको लेकर के आज हम गांव-गांव जा रहे हैं। हमारे असम की 10 साल की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में असम के नौजवानों के लिए, असम के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, असम के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया गया, उन बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि जब आप गांव में जाइए तो आप लोगों से चर्चा जरूर करिए कि 2016 के पहले असम कैसा था, 2016 के बाद असम कैसा है, 2016 के पहले कांग्रेस के शासन में किस प्रकार की असम की उपेक्षा की जाती थी, चाहे वो केंद्र की कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे यहाँ की कांग्रेस सरकार रही हो। ना यहाँ का सड़क अच्छा था, ना हॉस्पिटल, ना विद्यालय, ना किसी प्रकार की कोई सुविधाएं गरीबों को मिलती थी। लेकिन इन 10 सालों में हमारी सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है। असम और असमिया के अस्मिता के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार यहाँ की माटी और यहाँ की अस्मिता की रक्षा करने के लिए काम किया गया है, निश्चित रूप से इन बातों को लोगों के बीच में लेकर के जाना चाहिए। आज असम का हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने और असम की 10 साल की हमारी सरकार ने असम को हिंदुस्तान का एक अग्रणी राज्य बना दिया है। आज आप देखेंगे पूरे देश में जिस प्रकार की चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि असम जिस तेजी से विकास कर रहा है, आने वाले समय में असम हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनकर के उभरेगा, नंबर 1 राज्य बनकर के उभरेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, माननीय गृह मंत्री जी भी अलग अलग समय पर आते रहते हैं। सबका यह निवेदन है कि असम को आगे बढ़ाने के लिए, असम को एक विकसित राज्य बनाने के लिए फिर तीसरी बार एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां जरूरी है। और सरकार ही जरूरी नहीं है, 10 साल केंद्र सरकार, 11 साल केंद्र सरकार मोदी सरकार के द्वारा असम के विकास के लिए जो काम किया गया, 10 साल हमारी सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया गया है, उस सबको जोड़ करके इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। निश्चित रूप से असम में हमारी सरकार बनेगी तो आने वाले समय में असम को और आगे ले जाने में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी पार्टी आगे बढ़ेगी। मुझे लगता है जिस प्रकार असम के नौजवानों के रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की योजना बना करके, हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में हमारी पार्टी ने एक नारा दिया, वो नारा इतना क्लिक कर गया और उससे ज्यादा काम हमने असम में किया है।
हमारी पार्टी ने कहा हमारी सरकार ना पैसे के आधार पर ना जुगाड़ के आधार पर, नारा था नो पर्ची नो खर्ची, और वो नारा इतना क्लिक किया वहां का हर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 2 लाख नौजवानों को ईमानदारी के आधार पर, मेरिट के आधार पर, बगैर पैसे के, बगैर जुगाड़ के नौजवानों को रोजगार दिया गया है। इन बातों की भी चर्चा लोगों के बीच में होनी चाहिए। मुझे लगता है हमारी जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उन बातों की अगर हम लोगों के बीच में चर्चा करेंगे, हर असम का नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, हर मां बहन, सबको यह लगता है फिर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आप सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को सुनेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनेंगे। निश्चित रूप से हम सब जाकर के पृष्ठा प्रमुख का यह सम्मेलन अपने अपने पृष्ठा के काम को, 60 मतदाता हमारे जिम्मे है, उनके काम को माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, जो पृष्ठा प्रमुख है उस पृष्ठ में 60 लोगों का जो नाम है, उनका पारिवारिक मेंबर बन करके उनके हर सुख दुख में जाकर के उनसे निवेदन करना है कि फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने में अपना आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे जो विषय रखना था मैं रखा। मैं फिर एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर असम की पुण्यभूमि पर, डिब्रूगढ़ की पुण्यभूमि पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। माननीय हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे डिब्रूगढ़ जिले के 6 विधानसभा है। इस 6 विधानसभा से आए हुए पृष्ठा प्रमुख के जो कार्यकर्ता है, इनका सभी 6 समष्टि का एक एक बुकलेट तैयार किया गया है। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने आपको आज इस सभा में इस पृष्ठा प्रमुख की एक एक पुस्तिका आपको भेंट करेंगे। माननीय আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া প্ৰমুখে সকলোকে সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। डिब्रूगढ़ विधानसभा के पृष्ठा प्रमुख के एक पुस्तिका तैयार किया गया है। चाबुआ लाहौल विधानसभा समष्टि, नाहरकटिया विधानसभा समष्टि, टिंगखंग विधानसभा समष्टि के ये 30:1 है। खुआंग विधानसभा समष्टि, दुलियाजान विधानसभा समष्टि, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। एबार आमी बक्तव्य राखिबर बारे अनुरोध जनाइছো आमार सकलोरे श्रद्धार केंद्रीय मंत्री श्रीजुत सर्बानंद सोनोवाल डांगरियाक। नमस्कार। আজি भारतीय जनता पार्टी आमार निष्ठावान पृष्ठा प्रमुख कार्यकर्ता सकलक लई जिखन पृष्ठा प्रमुख सम्मेलन आयोजन करा होइसे, डिब्रूगढ़ जिलार 6टा विधानसभा समष्टिर आमार कार्यकर्ता बंधु बान्धवीक लई और আজি এইখন সভা उद्देश्य
আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য তথা আগন্তুক দিনত পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমি ডিব্ৰুগড় জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিজেপিৰ নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকলে আমাৰ সমাজখনৰ বাবে জিলাখনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ বাবে আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে কেনেধৰণে আমি দৃঢ়তাৰে কাম কৰিব লাগিব এই সন্দৰ্ভত আমাক আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা তথা বক্তব্য পৰামৰ্শ দিবলৈ আহিছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি পৰম শ্ৰদ্ধাৰ নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া আৰু আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি তথা সাংসদ শ্ৰদ্ধেয় দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি বিজেন্দ্ৰ জে পাণ্ডা ডাঙৰীয়া অসমৰ প্ৰভাৰী হৰীশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া অসমৰ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সহপ্ৰভাৰী দৰ্শনা দাৰদোষ ডাঙৰীয়ানী অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়া সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবলৈ অহা আমাৰ মাননীয় সাংসদ ছত্তীশগড়ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বিজয় বাঘেল ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী পুষ্পাঞ্জলি সোণোৱাল ডাঙৰীয়ানী ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দুলাল বৰা ডাঙৰীয়া বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া চক্ৰধৰ গগৈ ডাঙৰীয়া তেৰছ গোৱালা ডাঙৰীয়া তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সমিতিৰ উপসভাপতি পুলক গোহাঁই ডাঙৰীয়া উপসভাপতি তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজ্যিক সমিতিৰ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া অনুপ বৰ্মন ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া লক্ষীনাথ তাছা ডাঙৰীয়া বিতুপন দলে ডাঙৰীয়া আৰু OBC মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ ডক্টৰ চৈকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰাকেশ দাস ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰোহিত চাহল ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি সভাত উপস্থিত থকা আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতি আৰু জিলা সমিতিৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আমাৰ আটাইতকৈ শ্ৰদ্ধাৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল জয় জয়তী আজি এই শুভক্ষণত সমবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে সমৰ্পিত ভাৱনাৰে আমি কাম কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক নিষ্ঠাৰে সততা নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই আমি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কৰ্তব্য পালন কৰিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল আদৰ্শটো হৈছে নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি ছেকেণ্ড চেল্ফ লাষ্ট অৰ্থাৎ আমি সকলো সময়তে ভাৰত মাতাৰ শ্ৰীচৰণত সমৰ্পিত ভাৱনাৰে শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে আমি জনসাধাৰণক সেৱা কৰিব লাগিব আৰু যি আদৰ্শ ইতিমধ্যে শক্তিশালী কৰ্মদক্ষতাৰে নিষ্ঠাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 2014 চনত দায়িত্ব লৈ তেখেতে এটি কথা কৈছিল যে কেৱল মই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নহয় প্ৰধান সেৱক হিচাপে
মই ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাক সেৱা কৰিম আৰু সেইবাবে সেৱা মনোভাৱেৰে আজি তেখেতে যোৱা 11 বছৰে নিৰন্তৰ কষ্ট কৰাৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ তেখেতে উন্নয়নৰ যিটো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে আজি এই ফলপ্ৰসূ হ'ল আৰু ইয়াৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে আমি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলো বিশেষভাৱে উপকৃত হৈছোঁ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ সকলোৱে গুৰু দায়িত্ব আছে কাৰণ যোৱা দিনবিলাকত আমি সকলোৱে এই কথা লক্ষ্য কৰিছোঁ যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আন্তৰিকতাৰ ফলত নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আৰু তেখেতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে যিবিলাক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ ফলত আজি অসম শক্তিশালী হৈছে আজি 2016 চনৰ পৰাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত যি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰ গঠন হ'ল নিৰন্তৰভাৱে যোৱা 10 বছৰে এই চৰকাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত আজি অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ এটা পৰিৱৰ্তনৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিলে সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে নিজেই প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেধৰণে দৃষ্টান্তমূলক পৰিৱৰ্তন আজি সম্ভৱ হৈছে ৰাস্তা পদূলি দলং সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য অস্তিত্ব আৰু স্বাভিমান ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে দিল্লী আৰু দিছপুৰে যেনেধৰণে কাম কৰিছে ইয়াৰ ফলত আজি অসমৰ লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত বহুত জল্পনা কল্পনা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনগণে আজি অসমক অত্যন্ত আশাৰে বাট চাই আছে কাৰণ এইখন ৰাজ্যই উন্নয়নৰ দিশত শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই গ'লেহে ভাৰত শক্তিশালী হ'বনে নহয় আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে কাৰণ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছে এ ফৰ আসাম এই বাক্যশাৰী আপোনালোকে সাধাৰণভাৱে নল'ব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমাক কৈছে যে মই প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সকলো তোমালোকক সহায় কৰিম আন্তৰিকতাৰে কিন্তু ৰাইজে এই আন্তৰিকতাৰ ফলত সংকল্প ল'ব লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত যিমান সংখ্যক ৰাজ্য আছে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে ইয়াৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগিব অসমৰ শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অৱগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত অৱগত সেইকাৰণে তেখেতে বিশ্বাস কৰে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যদি দৃঢ়তাৰে আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ তেতিয়া ভাৰত শক্তিশালী হ'ব আৰু আজিৰ তাৰিখত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সবকা সাথ সবকা বিকাশ নীতিৰে আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ যেনেধৰণৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰা 2047 বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰি আগুৱাই নিছে ইয়াৰ ফলত আজি ভাৰতবৰ্ষই দুপে উন্নতি জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিশ্ব মঞ্চতো ভাৰতবৰ্ষই সুকীয়া এটা সন্মানজনক আজি স্থিতি গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত গতিকে সেইবাবে মই আপোনালোকক এই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিমানখিনি পৰিৱৰ্তন আমাৰ জীৱনলৈ আহিল আজি চাহ বাগানে হওক গাঁৱে হওক চহৰে হওক গলিয়ে গলিয়ে ৱাৰ্ডে আপোনালোকে যদি পৰ্যালোচনা কৰে কংগ্ৰেছৰ শাসন কালত এই অঞ্চলবিলাক কি অৱস্থাত আছিল আৰু আজি বিজেপিৰ শাসন কালত কি পৰিৱৰ্তন হ'ল এই কথাবিলাক আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰোঁতে এই কথাবিলাক আপোনালোকে ক'ব লাগিব উন্নয়নৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি যোৱা 11 বছৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ বুকুত সম্ভৱ হৈছে গাঁৱে গাঁৱে দুখীয়া মানুহে সন্মান সহকাৰে জীয়াই থকাৰ যিটো আজি পৰিৱেশ পাইছে ইয়াৰ ফলত আমি নতুন নতুন উল্লেখযোগ্য চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ আজি শিক্ষাই হওক সংস্কৃতিয়ে হওক ক্ৰীড়াই হওক উদ্যোগেই হওক আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসমত শান্তি যিখন অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত
গণ্য কৰা হৈছিল আৰু মানুহে ইয়ালৈ অহাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত তেখেতসকলৰ বিভাজন নীতি ঘৃণনীয়, তেখেতসকলৰ ৰাজনীতি ষড়যন্ত্ৰমূলক দৃষ্টিভংগী আৰু দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু এই অঞ্চলত অশান্তি বিয়পাবৰ বাবে যেনেধৰণে উগ্ৰবাদীবিলাকক তেখেতসকলে উৎসাহিত কৰিছিল, সহায় কৰিছিল, তাৰ ফলত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অত্যন্ত পিছপৰি আছিলোঁ। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে সকলো উগ্ৰপন্থীৰ সৈতে আলোচনা কৰি তেখেতসকলক আজি অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি শান্তিৰ গোটেই পথলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত যি উল্লেখযোগ্য সফলতা অৰ্জন কৰিলে, ইয়াৰ ফলত আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত শান্তি সম্ভৱ হ'ল। আৰু শান্তি সম্ভৱ হোৱাৰ বাবে আজি প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে। বৰ্তমান ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেনেধৰণে উন্নয়নবিলাক কামবিলাক হৈছে, এই কথাবিলাক আপোনালোকে আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। গতিকে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাল কাম কৰা ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আপোনালোকে সংকল্প ল'ব লাগিব। সংকল্প ল'বনে নাই? ল'বনে নাই? অসমীয়া জাতিক বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। অসমীয়া জাতিক যদি বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লগা হয়, আমি সকলোৱে কষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু বৰ্তমান যিটো পৰিৱৰ্তন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিছে, এই পৰিৱৰ্তনৰ আমি সঠিক সৎব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যাতে আগন্তুক দিনত অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী উন্নত ৰাজ্য হিচাপে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু মই ভাবোঁ যে এই যাত্ৰা ইতিমধ্যেই দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িছে। কাৰণ আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে তেখেতসকলৰ ৬০ বছৰীয়া শাসনকালত যেনেধৰণে অসমীয়া জাতিক অত্যাচাৰ কৰিলে, অসমীয়া মানুহক অস্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত বিপদাপন্ন কৰি তুলিছিল, সেই কংগ্ৰেছ আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ওচৰলৈ ভোট বিচাৰি অহাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। গতিকে কংগ্ৰেছৰ সেই কলা অধ্যায়, তেখেতসকলৰ সেই ঘৃণনীয় ৰাজনীতি আৰু তেখেতসকলৰ দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা আপোনালোকে মানুহক মনত পেলাই দিব লাগিব। কাৰণ আমিও কেতিয়াবা পাহৰি যাওঁ, পাহৰি যোৱা উচিত নহয়। কাৰণ এই দলটোৱে ৫৫ বছৰ কাল শাসন কৰি আমাক যেনেধৰণে তেখেতসকলে প্ৰতাৰণা কৰিলে, অত্যাচাৰ কৰিলে, অসমীয়া জাতিক বিভিন্ন ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰিলে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক তেখেতসকলে অনিশ্চয়তাৰ মাজলৈ ঠেলি দিলে। আৰু সেই কংগ্ৰেছ, যি কংগ্ৰেছে অবৈধ বাংলাদেশীক, বিদেশীক ইয়াত ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে IMDT আইন আনিছিল, সেই কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণত ক্ষমা কৰা উচিত নহয়। গতিকে মই দীঘলীয়া বক্তব্য নিদিওঁ। মই ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে মই আপোনালোকক শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ আপোনালোকে কষ্ট কৰাৰ বাবেই মই সাংসদ হ'লোঁ, আৰু আপোনালোকে কষ্ট কৰাৰ বাবেই আমাৰ ইয়াত বিধায়কসকলে বাৰম্বাৰ জিকি আহিছে। গতিকে আপোনালোক নাথাকিলে আমি দুৰ্বল, আমাৰ কোনো অস্তিত্ব নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যদি তৃণমূল পৰ্যায়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে শক্তিশালী কৰিছে, সেইসকল হৈছে বুথ কমিটি আৰু পৃষ্ঠা প্ৰমুখৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল। গতিকে আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব, আজি এইখন সভা আপোনালোকক লৈ আয়োজন কৰা হৈছে। মাননীয় ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি এইখন সভা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এইখন সভাক আপোনালোকক সম্বোধন কৰিবলৈ আহিছে সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া, এজন যুৱ নেতা, শক্তিশালী নেতা, কৰ্মদক্ষ নেতা। গতিকে আজি তেখেতৰ বক্তব্য আপোনালোকে শুনিব। আৰু আগন্তুক দিনত এই কথা নিশ্চিত, আমি ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিটো সমষ্টি আমি পূৰ্বতকৈ অভিলেখ সংখ্যক ভোট দি আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক জয়যুক্ত কৰাম। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, নৰেন্দ্ৰ মোদী জিন্দাবাদ, নীতিন নবীন জিন্দাবাদ, নীতিন নবীন জিন্দাবাদ,
ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ, দিলীপ শইকীয়া জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদটো আপোনালোকে দিছে। এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, এই জিন্দাবাদটো হৈছে সংকল্প, এই জিন্দাবাদটো হৈছে প্ৰতিশ্ৰুতি। কাৰণ আমি আগন্তুক দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শক আমি আমাৰ সমাজ জীৱনত জীয়াই ৰাখিব লাগিব। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জন্মলগ্নৰ পৰাই মূল্যবোধৰ আধাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে, কোনোদিনে মূল্যবোধ আপোচ কৰা নাই। সেইকাৰণে আজি সৰু বৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক তেখেতসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য মাটি ভেটি আৰু স্বাভিমান ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোদী ডাঙৰীয়াই যেনেধৰণে বলিষ্ঠ দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লৈছে, আজি আমি সকলোৱে সুৰক্ষিত হৈ আছো। আজি এইখন অসম ইমান সুন্দৰ এটা আনন্দৰ বাতাবৰণ, এই বাতাবৰণ কংগ্ৰেছৰ দিনত হ'লে কেতিয়াও সৃষ্টি নহল হয়, কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জনসাধাৰণক শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু জনসাধাৰণৰ মুখত কাৰণে ভাল কাম কৰে। আৰু ভাল কামৰ ফলত আজি আমি সকলোৱে বাৰংবাৰ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন পাইছো। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনে হওক, পৌৰসভা নিৰ্বাচনে হওক বা কোঅপাৰেটিভৰ নিৰ্বাচনে হওক, বিধানসভা নিৰ্বাচনে হওক, সাংসদৰ নিৰ্বাচনে হওক, প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত আজি জনসাধাৰণে আমাক ইমান আন্তৰিকতাৰে কিয় সমৰ্থন দিছে? সেইকাৰণে ভাল কাম কৰাৰ বাবে। ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল পায়। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমন্বয়ত বিশ্বাস কৰে, ভাতৃত্ববোধত বিশ্বাস কৰে। আন্তৰিকতাৰে আমি মানৱ সেৱা, দেশ সেৱা আৰু সমাজ আমি নিজকে আত্মনিয়োগ কৰি যাব লাগিব। এইটো আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব। আৰু আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এই কথা নিশ্চিত থাকক, কিন্তু পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, এলাহ নকৰিব। কাৰণ আপোনালোকে বহুত পৰিশ্ৰমী, এইটো ভাবি নল'ব, অত্যুৎসাহীও নহ'ব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কওঁ, বিৰোধীয়ে যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত NDA চৰকাৰ অসমত পুনৰ শক্তিশালীভাৱে গঠন হ'ব। ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। জয় অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্যৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছো। এবাৰ আমাৰ মাজত বক্তব্য ৰাখিব অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। সকলোকে এজাৰি বৃহৎ হাত চাপৰিৰে তেখেতক অভিনন্দন জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। খবৰ কেনেকুৱা? সবচে বেছি খবৰ কাৰ ভাল? নাহৰকটীয়া, ডিব্ৰুগড়, খোৱাং, চাবুৱা, লাহোৱাল, কাৰ ভাল সবচে খবৰ? ডিব্ৰুগড় নে দুলিয়াজান? নাহৰকটীয়া, খোৱাং, টিংখং, চাবুৱা, লাহোৱাল, চবৰে খবৰ ভাল। সবচে বেছি ভোটত কোন জিকিব এইবাৰ? চবে জিকাব? পাক্কা? ঠিক আছে, মোৰ লগত সকলোৱে কব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নীতিন নবীন, অমিত শ্বাহ, দিলীপ শইকীয়া, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। জিকিব গোটেইকেইটা, পাক্কা জিকিব। আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া, আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া, সকলোৰে আদৰৰ আৰু সন্মানৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰভাৰী হৰিশ দ্বিবেদী ডাঙৰীয়া, বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ মন্ত্ৰীসকল, দলৰ নেতৃবৃন্দ, আইমাতৃসকল, যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু পিষ্টা প্ৰমুখসকল,
আজি আমি ইয়াত সকলোৱে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শন ল'বলৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক, যিখন আসনত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বহিছিল, যিখন আসনত লালকৃষ্ণ আদৱানী বহিছিল, যিখন আসনত অমিত শ্বাহজী বহিছিল, আজি 45 বছৰৰ সাধাৰণ ঘৰৰ পৰা অহা এজন যুৱ নেতাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পাতিছে। সকলোৱে থিয় হৈ নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে সম্ভাষণ জনাব। নীতিন নবীন, নীতিন নবীন, নীতিন নবীন। আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ দায়িত্ব লৈ নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াই অসমলৈ, এয়া তেখেতৰ দ্বিতীয় ভ্ৰমণ, আৰু মই অত্যন্ত আনন্দিত যে আজি পিষ্টা প্ৰমুখৰ বৈঠক ল'বলৈ নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া স্বয়ং আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হৈছে। माननीय नितिन जी, डिब्रूगढ़ में हम हमेशा चुनाव जीतता हूं। हमारा यहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस बार मैं विश्वास करता हूं हजारों वोट से हम सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने वाला हूं। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पक्का जीतेगा, सचमुच जीतेगा, पूरा जिकिब নহয় एकदम। আজি ৰাতিপুৱা আমি ইয়াতে কেইটাত আহিছোঁ? বহুত সোনকালে আহিছোঁ। মোক বিমলে কৈ আছে যে দাদা ইমান দেৰিলৈকে ৰখিছে। মই বোলো আৰু আধা ঘণ্টা সকলোৱে ৰখি যাব, কাৰণ আমি নীতিনজীৰ মাৰ্গদৰ্শন ল'ব লাগিব। মই বহুত কথা নকওঁ, কাৰণ কথা আমি যিমান কম মানুহে বিশ্বাস নকৰিব, কিন্তু যেতিয়া মানুহে কাম দেখিব তেতিয়া মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। যেতিয়া যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ নেশ্যনেল হাইৱে হৈছিলে, গাড়ী যোৱা নাছিলে, সকলো যোৱা নাছিলে, মই যদি ক'লোহেঁতেন ৰাস্তাটো এতিয়া হৈ গ'ল, কোনেও বিশ্বাস নকৰিব, যোনে যোনে ৰাস্তাত নাযাব। কিন্তু যেতিয়া মৰাণত আহি এৰোপ্লেন নামি গ'ল, তেতিয়া সকলোৱে বিশ্বাস কৰিলে যে আমাৰ আজি অসমত পৰিৱৰ্তন হৈছে। আমি ঠাৰে নহয়, যোৱা 5টা বছৰত কামেৰে আৰু যোৱা 10টা বছৰত সেৱাৰে আমি অসমৰ মানুহক তেওঁলোকৰ চৰণত প্ৰণাম কৰি আমি ৰাজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিলে। কোভিডৰ বিভীষিকাই সমগ্ৰ মানৱ জাতিক গ্ৰাস কৰিছিলে, আৰু যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ মানুহবিলাক গাঁতত সোমাই আছিল, তেতিয়া আমি আইচুৱে ঘূৰি অসমৰ মানুহক সেৱা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আমাৰ চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ আহিছিলে। আমি ৰাজ্যৰ যুৱক শক্তিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে আমি আপোনালোকক 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিম, কিন্তু আমি 1 লাখত থমকি নৰলো। 1,60,000 যুৱক যুৱতীক আজি আমি চৰকাৰী চাকৰি দিলোঁ। আমাৰ ৰাজ্যৰ বিকাশ, পৰিচয়, অস্তিত্ব ই আমাৰ জীৱন পণ আছিলে। আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি পালে। আমাৰ চিৰচেনেহী ভাষা জননী অসমীয়াই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা পালে। লাচিত বৰফুকনৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যই অসমৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি
সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বিয়পি পৰিলে। যোৰহাটৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামে অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য আৰু বীৰ্যৰ এক পৰিচয় হিচাপে থিয় দিলে। গুৱাহাটীৰ মাজত বিহু, ঝুমুৰ, বাগৰুম্বাই অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক জগত সভালৈ লৈ গ'ল। আমাৰ জীৱ পৰিৱৰ্তন আহিল। বগীবিলৰ দলং হ'ল, ধলা শদিয়াৰ দলং হ'ল, মাজুলী যোৰহাটৰ দলঙৰ কাম আৰম্ভ হ'ল, কলিয়াবৰৰ দলঙত দ্বিতীয়খন দলং নিৰ্মাণ হ'ল, আৰু এতিয়া কাজিৰঙাৰ ওপৰত ৩৬ কিলোমিটাৰৰ এলিভেটৰ আৰু সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সুৰংগ গহপুৰ আৰু নুমলীগড়ক সংযোগ কৰি আমাৰ এইখন অসমত আজি আমাৰ অসমে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে এটকাও ঘোষ নোখোৱাকৈ আমাৰ জননী জন্মভূমি অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে। অসমে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে আমাৰ জাতিটোক যদি কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱাই আমি সেই চকু উঘালি আনাৰ শক্তি আমাৰ জননী জন্মভূমিৰ বুকুত আছে। আজি আমি 1 বিঘা 2 বিঘা 3 বিঘা নহয়, 1000 2000 নহয়, আজি আমি অবৈধ বাংলাদেশীৰ হাতৰ পৰা 1.5 লাখ বিঘা মাটি আমি কাঢ়ি আনিছো আৰু আমি আমাৰ যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছো। আজি অসমৰ মানুহে ৰাতিপুৱা টেলিভিছনত মৃত গড়ক দেখি চকু পানী টুকিব প্ৰয়োজন নাই। আজি কোনোবাই যদি অসমৰ গড় কেইটাৰ ফালে চকুৰে চাই আমি তাক প্ৰতিশোধ লওঁ, আমি তাক কাজিৰঙা নহয় অসমৰ পৰা আমি তাক বিদায় দিওঁ। আমাৰ 5 বছৰত এতিয়া কোনেও গড় মাৰিবলৈ সাহস নকৰে। আমি অসমৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আনিলো। 200 বছৰ জুৰি চাহ শ্ৰমিকে ঘাম মাটিত পেলাই, কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই চাহপাতৰ উৎপাদন কৰিছিল। কোনেও ভবা নাছিল যে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকৰ মাটিডোখৰৰ অধিকাৰ দিব লাগে। তাক কোনে সম্ভৱ কৰিলে? আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰে আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক মাটিৰ অধিকাৰ দিবলৈ আগবাঢ়িলে। আমাৰ যুৱক যুৱতীৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি হ'ল। বসুন্ধৰাই লাখ লাখ আমাৰ পৰিয়ালক মাটিৰ অধিকাৰ দিলে আৰু আমাৰ জাতিটোৰ জীৱনলৈ বিকাশৰ গংগা নামি আহিলে। আমি আজি বিজেপি হিচাপে আমি অসমৰ মানুহৰ ওচৰত এইবাৰ আমি নিৰ্বাচনলৈ যাম আৰু ৰাইজক আমি কম, ৰাইজ যোৱাবাৰ আমি 1 লাখ চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো, এইবাৰ আমি 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম। আমি ৰাইজৰ ওচৰত গৈ অভিযান দিছিলো, এইবাৰ আমি 10 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি দিম। আমি ৰাইজক গৈ কম যে ৰাইজ এইবাৰ আমি 100 টকাত আপোনালোকক 1 কেজি দালি, চেনি, নিমখ দিছো। অহাবাৰ আমি আপোনালোকৰ পৰা এটকাও নোলোৱাকৈ দালি, নিমখ, চেনি, তেল আমি দুখীয়া মানুহক জীয়াই থকাৰ সাহস দিম। আমি ৰাইজক কম যে অসমৰ 20 লাখ বিঘা মাটি অবৈধ বাংলাদেশ
বেদখল কৰি ৰাখিছে। যোৱা 5 বছৰত আমি 1.5 লাখ বিঘা মাটি বাংলাদেশীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলো। এইবাৰ আমি 5 লাখ বিঘা মাটি বাংলাদেশীৰ কবলৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিম। আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আমি যুঁজিম। আমি সকলোৱে গৌৰৱেৰে মানুহৰ মাজলৈ যাম যে এইখনে বিজেপি চৰকাৰ, যিখন বিজেপি গুৱাহাটীৰ পিছত আমাৰ ডিব্ৰুগড়ক ৰাজধানীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। আমি মানুহৰ ওচৰলৈ যাম যিখন কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা ধ্বংসৰ মুখলৈ লৈ গৈছিল, সেইখন চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তে নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আমাক 12 লাখ মেট্ৰিক টনৰ সাৰ কাৰখানা এই ডিব্ৰুগড় জিলাত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আমাক সাহস দিলে। এতিয়া আমাৰ অসম পৰিৱৰ্তনৰ অসম, আমাৰ অসম আকাশ চুৱাৰ অসম। আজি অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে সংকল্প ৰচনা কৰিব পাৰে। আজি অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে সপোন দেখিব পাৰে আৰু সেই সপোন বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আমি অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ লগত থিয় হৈ আছো আৰু থিয় হৈ থাকিম। শ্ৰদ্ধাৰ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধু বান্ধৱীসকল, যোৱা 5টা বছৰত আমি প্ৰতিটো ক্ষণ পল অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিছিলো। আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসম জিলিকি উঠিলে শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰে আজি আমি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ পথত আগুৱাই গলো। আমি কোনো অসমীয়াই কল্পনা কৰা নাছিলো যে আমাৰ অসমত সেমি কণ্ডাক্টৰ হ'ব, কামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা হ'ব, নুমলীগড়ৰ তেল শোধনাগাৰ 3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা 9 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন হ'ব। একেটা দশকৰ ভিতৰতে বগীবিলতো দলং হ'ব, ধলা শদিয়াতো দলং হ'ব, মাজুলীতো দলং হ'ব, গুৱাহাটীতো দলং হ'ব, ধুবুৰী ফুলবাৰীতো দলং হ'ব। আমি অসমীয়াই 3খন মেডিকেল কলেজক লৈ সন্তুষ্ট আছিলো। আজি বিজেপি চৰকাৰে 25খন মেডিকেল কলেজ ৰাইজৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰাৰ কামত আগবাঢ়িছে। কোনো অসমীয়াই আমি কল্পনা কৰা নাছিলো যে এনেকে 5 বছৰ পাৰ হ'ব, এটাও বোমা বিস্ফোৰণ নহ'ব, এটাও গুলিকাণ্ড নহ'ব, ধৰ্ণা ধৰ্মঘটৰ পৰিৱৰ্তে এখন নতুন আধুনিক বিকশিত অসমৰ সৃষ্টি হ'ব। এই কাম আমি অসমীয়াই কল্পনা কৰিব নোৱাৰা কাম আমি সকলোৱে লগ হৈ যোৱা 5টা বছৰত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো। মই বিশ্বাস কৰো অসমৰ আটাইতকৈ স্বৰ্ণীল সময়ত আজি নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত হৈছো। মই জানো যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজান, নাহৰকটীয়া, চাবুৱা, লাহোৱাল, ডিব্ৰুগড়, খোৱাং, টিংখং আমি গোটেই কেইটা সমষ্টিতে জিকিম। কিন্তু মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, আমি অকল জিকি ক্ষান্ত নাথাকো। এইবাৰ আমি প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক 40,000 পৰা 50,000 ভোটত আমি সকলোৱে লগ লাগি বিজয়ী কৰিম। পাৰিম নে নোৱাৰিম? পাৰিম নে নোৱাৰিম? আমি সকলোৱে ৰাইজৰ মাজলৈ যাম। আমি ৰাইজক কম, এইখন চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ বাবে কাম কৰিছে, কৃষকৰ বাবে কাম কৰিছে, যুৱকৰ বাবে কাম কৰিছে,
এইখন চৰকাৰে অসমক আধুনিক অসমৰ নিৰ্মাণৰ দিশত লৈ গৈছে। আমি আৰু কাম কৰিম, আমি আৰু কাম কৰিম। এনেকুৱা এখন মিলি আমি এখন অসম সৃষ্টি কৰিম, যিখন অসমত কোনো অসমীয়াই অসমক উপলুঙা কৰি আৰু ব্ৰিটিছৰ পাছপোৰ্ট লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে। আমি কাৰ পাছপোৰ্ট ল'ম? অসমৰ ল'ম, ভাৰতৰ পাছপোৰ্ট ল'ম। আমি বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ আৰু পাছপোৰ্ট নলওঁ, কাৰণ সেই বিদেশী ৰাষ্ট্ৰখনকো উন্নয়নেৰে আমি পৰাজিত কৰিম। আজি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ কোনোবা সভাপতিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসমক উপলুঙা কৰি ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট ঘূৰাই দি ব্ৰিটিছৰ পাছপোৰ্ট লয়, মই এটাই কম, আৰু 10টা বছৰ ৰখক, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ইংৰাজে ভাৰতৰ পাছপোৰ্ট বিচাৰিব, ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব। আমি ভাৰতক পৰিৱৰ্তন কৰিম। মানুহে ক'ব ইংৰাজী পাছপোৰ্টৰ দাম নাই, আমাক ভাৰতৰ পাছপোৰ্ট লাগে। আমি ব্ৰিটেইনত থাকিব নোখোজো, আমি ডিব্ৰুগড়ত থাকিব খোজো, আমি গুৱাহাটীত থাকিব খোজো, আমি যোৰহাটত থাকিব খোজো। আৰু মই বিশ্বাস কৰো আৰু 10টা বছৰ যদি আমি অসমক এনেকৈ ৰাখিব পাৰো, কোনো বাংলাদেশী অসমত সোমাব আৰু হিম্মতো নকৰিব। কোনেও আমাৰ ফালে ৰঙা চকু দেখুৱাব নোৱাৰিব। আৰু আমি অসমীয়াই বিশ্ব বিজয় কৰিম। ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি অসমত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম। আৰু সেই সংকল্পৰে আজি আমি উভতি যাম। আমি এখন আধুনিক অসম, এখন নতুন অসমৰ নিৰ্মাণৰ সংকল্প ল'ম। আৰু মই কথা দিছো আপোনালোকক, অহাবাৰ প্ৰতিগৰাকী পিষ্টা প্ৰমুখ আৰু বুথৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব। আপোনালোকৰ দায়িত্ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ল'ব। আপোনালোকৰ লগত সুখৰ সময়ত, দুখৰ সময়ত আমি একেলগে থিয় হৈ থাকিম, আৰু আমি একেলগে বিজেপিকো নিৰ্মাণ কৰিম, আমি অসমকো নিৰ্মাণ কৰিম, আৰু আমি ভাৰতক বিশ্বগুৰু আমি অসমে বৰঙণি আগবঢ়াম। মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম, যেতিয়া নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিব, আমি সকলোৱে লগ হৈ তেওঁক আশ্বস্ত কৰিম যে 5খন ৰাজ্যৰ ইলেকশ্যন আছে, পণ্ডিচেৰী, তামিলনাডু, কেৰালা, পশ্চিমবংগ, অসম। আমি নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াক কম, আপুনি অসমৰ চিন্তা নকৰিব, বাকী 4খনত বিজেপি জিকক, অসমত আমি বিজেপিক জিকাই আপোনাক উপহাৰ দিম। পাৰিম নে নোৱাৰিম? আমি কি বিচাৰিছো, এইবাৰ অসমৰ লগত বিজেপি পশ্চিমবংগতো জিকিব লাগিব। কাৰণ বাংলাদেশী সোমোৱা ৰাস্তা আমি অসমত বন্ধ কৰিম, কিন্তু পশ্চিমবংগত যদি বন্ধ কৰিব নোৱাৰো, বাংলাদেশী পশ্চিমবংগেদি সোমাই আকৌ অসম পাব। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি অকল অসমতে নিজিকো, অসমৰ লগতে আমি পশ্চিমবংগ, কেৰালা, পণ্ডিচেৰী আৰু আমি তামিলনাডুতো আমি ইলেকশ্যন জিকিম, মোদীজী আৰু নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আৰু সেইকাৰণে আজি ডিব্ৰুগড়, নাহৰকটীয়া, চাবুৱাল, টিংখং, খোৱাং, দুলিয়াজান, আমি সকলো পৃষ্ঠা প্ৰমুখে নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াক আশ্বস্ত কৰিম, ইলেকশ্যনলৈকে ডিক্লেয়াৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু 15 দিন আছে। ইলেকশ্যন বিহুৰ আগত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইকেইটা দিন বিধায়কে কি কৰিব নকৰিব আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ এই গোটেই কেইটা সময়, অহা 45 দিন
আমি বিজেপিক দিম, অসম মাতৃক দিম, আমি ভাৰত মাতৃক দিম। আমি ঘৰে ঘৰে যাম, চৰকাৰৰ কথা কম, মোদীজীৰ কথা কম, আৰু আমি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 6টা সমষ্টিতে বিজেপিক বিজয়ী কৰিম। সংকল্পেৰে আমি 45টা দিন আমি কাম কৰিম। পাৰিম নে নোৱাৰিম আমি কাম কৰিব? সকলোৰে মনত বিশ্বাস আছে নে নাই? পাক্কা আছে? পুৰা আছে? অলপ ডিব্ৰুগড়ৰ ভইচটো মই সৰু পাইছো। পাৰিবনে নোৱাৰিব? দুলিয়াজান পাৰিবনে নোৱাৰিব? নাহৰকটীয়া পাৰিবনে নোৱাৰিব? চাবুৱা লাহোৱাল পাৰিবনে নোৱাৰিব? খোৱাঙে পাৰিবনে নোৱাৰিব? পাক্কা পাৰিব? টিংখঙে পাৰিবনে নোৱাৰিব? বঢ়িয়া, সকলোৱে পাৰিব। আৰু মোৰ এটাই অনুৰোধ, ইজনে সিজনৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিম। আৰু ডিব্ৰুগড়ত কোন সমষ্টিত আটাইতকৈ বেছি আমি জিকিব পাৰো, জিকাটোতো কনফাৰ্ম, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট কোন হ'ব? দুলিয়াজান হ'ব নে টিংখং হ'ব? নাহৰকটীয়া হ'ব নে চাবুৱা হ'ব? ডিব্ৰুগড় হ'ব নে খোৱাং হ'ব? মই ইলেকশ্যনৰ দিনাখন ৰিজাল্ট দিওঁতে চাই থাকিম কোন ফাৰ্ষ্ট হ'ব। ঠিক আছে? আৰু যোনটো চিটত ফাৰ্ষ্ট হ'ব, ইলেকশ্যন জিকি আমি সেইটো চিটতে প্ৰথম আহিম। হ'ব? মোৰ লগত একেলগে ক'ব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নীতিন নবীন, অমিত শ্বাহ। বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিম, সকলো ধুনীয়াকৈ বহি থাকিম। নীতিন নবীন ডাঙৰীয়াই আমাক যি ক'ব, গোটেইখিনি আমি যাতে আমাৰ গাঁৱলৈ, অঞ্চললৈ আমি লৈ যাব পাৰো। মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ নমস্কাৰ জনালো, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰৰ আটাইকে মোৰ প্ৰণাম জনালো। ঘৰৰ মানুহক ক'ব যে এইকেইটা দিন আমি পাৰ্টিৰ কাম কৰিম, ঘৰৰ কাম অলপ কম কৰিম, এইকেইটা দিন আমি পাৰ্টিৰ কাম বেছিকৈ কৰিম। হ'ব? বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমাৰ সকলোৰে প্ৰতি যি উৎসাহজনক, সকলোৱে ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। असम की आज इस धरती पर इस पूरे जोश और खरोश के साथ आए हुए मेरे सभी पन्ना प्रमुखों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज इस पन्ना प्रमुख के इस सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित असम प्रदेश के अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सबके प्रिय मामा हेमंतो विश्व शर्मा जी को हमारे मंच पे उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, ऊर्जावान मेरे मित्र दिलीप सैकिया जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और आप सबके इस क्षेत्र के प्रिय नेता, पूरे असम के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और इस राज्य के चुनाव के प्रभारी बैजनाथ पांडा जी, हमारे इस राज्य के पार्टी के प्रभारी हरीश द्विवेदी जी, हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशनल आदरणीय रविंद्र राजू जी,
हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर प्रशांत फुकन जी, बिमल बोरा जी, कामाख्या प्रसाद तासा जी हमारे नेशनल सेक्रेटरी, हमारे सांसद रामेश्वर तेली जी, छत्तीसगढ़ से आए हुए अपने सांसद विजय बघेल जी, अपने डिब्रूगढ़ जिला के अध्यक्ष पुष्पांजलि सोनावाल जी, दुलाल बोरा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और यहाँ पे उपस्थित अपने सभी माननीय विधायक विनोद हजारिका जी, चक्रधर गोगोई जी, तरेश गोवाल जी, तरंगा गंगोई जी, पुलकन गोहिया जी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, अपने सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी जिला अध्यक्षगण, और मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला अध्यक्ष और शक्ति केंद्र से लेकर पन्ना प्रमुख तक आए हुए मेरे सभी बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ब्रह्मपुत्रा की इस पवित्र धारा को मैं भी नमन करता हूं। असम प्रदेश आदिशक्ति जगत जननी मां कामाख्या की भी पवित्र भूमि है, मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं आज उस पुण्य धरा पर मौजूद होकर जिसने वक्त की जरूरत के अनुसार देश को शस्त्र और शास्त्र दोनों का मजबूत संदेश दिया है, ऐसे इस प्रदेश को मैं नमन करता हूं। असम की संस्कृति नव जागरण की दिशा देने वाले महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी को भी नमन करता हूं, जिनकी भक्ति ने धारा बहाई, वो आज विशाल नदी का स्वरूप लेकर हम सबके बीच में है। वीरता, शौर्य और बलिदान के प्रतीक वीर लचित बोरफुकन जी को और कोच वंश के महान सेनापति वीर चिला राय जी के भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं आज के दिन भारत रत्न और हम कह सकते हैं असम से लेकर पूरे भारत की संस्कृति को एक सूत्र में बांधने वाले अपने भारत रत्न डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ भारत रत्न असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोली जी को भी मैं आज के दिन नमन करता हूं। मित्रों, आज जिस प्रकार से यहां पर मिसिंग कम्युनिटी के उत्सव को मनाया जा रहा है, मैं आली आई लिगांग की इस बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज के दिन मैं आज डिब्रूगढ़ आना, मैं जब राजनीति में नहीं आया तब से मेरा तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ से एक संबंध बना हुआ है। मेरे मित्र, मेरे यहाँ के दोस्त उस समय डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से निकल दिल्ली में शिक्षा अर्जित करने गए थे। उस समय मेरे मन में हमेशा सपना रहता था कि मैं डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया कब जाऊंगा। 30 साल पहले 1996 में वो दोस्ती शुरू हुई थी और 30 साल बाद आज मुझे उस धरती पे आने का मौका मिला। मैं इस धरती को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। जीवन में दोस्त का क्या होता है ये आप सभी समझते हैं। मैं जब असम में दिलीप सैकिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उस समय जब आया था तो 26 में से 22 जिला घूमा, लेकिन शायद वो सौभाग्य मुझे आज मिला कि मैं आज इस धरती पे आ पाया। आज जिस प्रकार से सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने जिस प्रकार से सम्मान दिया, मैं उन सभी कम्युनिटी के मुना वाला कदारी के मटक समाज को, मुरंग को, चाय बगान के अपने लोगों को, ओम समाज के लोगों को, सुतिया समाज के लोगों को, गोरखा समाज के लोगों को, बंगाली भाषी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को और देवरी लोगों को मैं बहुत बहुत अपने सभी भाई बहनों का आभार करता हूं जिन्होंने मुझे आज कहीं ना कहीं कृतज्ञ किया है। मैं मित्रों यहां पर आप सबके बीच में केवल एक राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आया हूं। हम वैसे लोग हैं, हम वैसे पार्टी के लोग हैं। पार्टी का पहला ही नारा है कि हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं, पार्टी नेक्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं। हम सेल्फ को हमेशा पीछे रखकर काम करते हैं। आज मैं इसलिए
असम के लोगों के उस आवाज को बुलंद करने आया हूं कि जिस असम को पूर्वोत्तर का विकास द्वार माना जाता था, पूर्व के दिनों में यहां को विकास के दूर यहां हमेशा संघर्ष का दौर चलता था। आज पूर्वोत्तर का यह विकास द्वार जो है वो आज विकास के द्वार के रूप में नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रहा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम हमारी सांस्कृतिक साहस और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमें अपने आप से पूछना होगा, समय संघर्ष का समय था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, असम की गिनती हमारे संघर्षों के लिए होती थी, हमारे लोगों के बीच में जो तनाव का वातावरण था उसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंची थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज का असम संघर्ष के लिए नहीं जाना जाता, आज का असम असीम संभावनाओं के लिए जाना जाता है। हमको ऐसा नेतृत्व मिला है जो असम के लोगों को नई संभावनाओं के साथ पूरे देश में एक अलग स्थान बना रहा है। मैं इसके लिए यहाँ के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। मैंने भी असम का वो दौर देखा है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था। हम बिहार से लोग भी पलायन करके दिल्ली पढ़ने गए थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट के हर हमारे युवा साथी निकलकर दिल्ली अपना एजुकेशन के दृष्टि से, परीक्षा रोजगार के दृष्टि से जाते थे। पर आज असम के लोगों का वो आत्मविश्वास देकर, असम के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देकर एक तसल्ली होती है कि यही है भाजपा की सरकार, यही है विकास की सरकार जो लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का काम करती है। आज जो आपके बीच में दिख रहा है वो आत्मविश्वास हर गरीब के को घर मिलने के दिख रहा है। महिलाओं को कैसे गैस कनेक्शन मिला इस रूप में दिख रहा है। आज मुफ्त इलाज की सुविधाएं कैसे मिली इस ओर दिख रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा को कठोर सरकार देती है। हाँ, हम कठोर हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा के कठोर हैं। हाँ, हम कठोर हैं, हम असम की असीमितता को बचाने के लिए कठोर हैं। हाँ, हम कठोर हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे, इस परंपरा को लेकर हम आगे काम करते हैं। मित्रों, जिस असम को शांति, सुरक्षा और विकास के रूप में देखने का लोगों ने सपना देखा था, लोगों ने उसको हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं, जिस राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो कांग्रेस यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। यह इस बात का परिचायक है कि हम जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। कल तक तो देश में जब सरकार कांग्रेस की सरकार चलती थी तो सैनिकों के सर काट दिए जाते थे और सरकारें मौन रहती थी। पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी है कि अगर कोई गोली भी चलाता है तो सेना को खुली छूट है, तुम गोला दागो, हम पूरी तरह से तुमको तैयार रखना चाहते हैं। ये ऐसे ही नहीं परिवर्तन आया है, परिवर्तन आपके वोट से आया है, ये परिवर्तन आपके संघर्ष से आया है, मेरे यहां हजारों कार्यकर्ताओं के मेहनत से आया है। आपने सोचा होगा कि क्या बदला है। आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है, जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की बैठी सरकार मौन रहती थी, पर आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। मैं असम में कई बार आया हूं, मुझे याद है 1962 का वो समय, 1962 के शहीद श्रद्धांजलि यात्राओं का जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे थे, 50 साल पूरा हुआ था 2012 में। मैं शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के कार्यक्रम में आया था और मैं जब तवांग की, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा में गया तो मैं जब वहां पूछता था वहां के सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर हमारी ये सड़कें कच्ची क्यों हैं, हम की सीमा पर जाकर देखते थे तो पक्की सड़कें नजर आती थी और हमारी सीमाओं तक कच्ची सड़कें नजर आती थी। लोग कहते थे कि सरकार का आदेश नहीं है, सरकार हमें सड़क बनाने इसलिए नहीं कहती
क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हमारे इस जमीन पे आ जाएंगी। ये सोचते उस समय की सरकार की, और मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से सरहद तक सड़क बनाएंगे, और सड़क ही नहीं पूरा एयर बेस तक बनाने का काम किसी ने किया तो आपकी सरकार ने किया है। मित्रों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन नीयत का है, ये परिवर्तन नीति का है, ये सक्षम नेतृत्व का परिवर्तन है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि आप कार्यकर्ता सोचते होंगे कि क्या क्या बदला है। मित्रों, पूरी फिजा बदल रही है। बदली हुई फिजा में आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि आज असम में भी बदलाव आया है। आज जिस कार्यक्रम के दृष्टि से हम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं बूथ के सभी पन्ना प्रमुखों को आज एक एक विधानसभा की जब चर्चा उठी, डिब्रूगढ़ हो, लाहौगंज छाबुआ हो, दलिया जान हो, नहर कटिया हो, टिंग ख्वाग हो या ख्वांग हो, 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जो जोश में देखा तो मुझे लगा हमारा पन्ना प्रमुख अगर इतना मजबूत है तो मेरा बूथ भी मजबूत होगा और मेरे को चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मित्रों, कि हैट्रिक लगाने के लिए आए हैं, लेकिन मित्रों जीत की हैट्रिक से मन मेरा नहीं बनने वाला है। मैं मानता हूं कि मैं अगर आज आपके बीच में आया हूं तो आपका अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं कुछ मांगने आया हूं। आपके दिलीप सैकिया जी, आपके मुख्यमंत्री जी, आपका पूरा प्रदेश नेतृत्व ने आपके साथ मिलकर काम किया है, तो इसके लिए तो छोटी जीत नहीं मिलनी चाहिए। मुझे जानकारी मिला कि 26 में से 21 प्लस सीटें हम इस जोन में जीते हैं। मैंने ये माना है कि आज का ये सम्मेलन जिन विधानसभाओं से कार्यकर्ता आए हैं उनमें तो जोश देगा ही, जिन विधानसभाओं से कार्यकर्ता आने वाले दिनों में कार्यक्रम करेंगे उनके लिए भी संकल्प है कि हम 26 सीटें भाजपा की झोली में, एनडीए की झोली में डालें। लेकिन मित्रों, इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आपने विधानसभा चुनाव में 37 से 38% वोट लाया है, लोकसभा चुनाव में आप 46 से 47% वोट गए हैं। मैं आपको लक्ष्य देता हूं, अपने आप को संकल्पित कीजिए और हम इस बार 50% अधिक वोट हर बूथ पर लाने का संकल्प लेके जाएंगे। यह संकल्प केवल आपको जीत नहीं दिलाएगा, उस कांग्रेस की नैया को हमेशा के लिए डुबो देगा जो कांग्रेस इस देश के साथ खेलती है, इस देश की सुरक्षा के साथ खेलती है। अगर हमको उनको जवाब देना है, अगर हमको करारा जवाब देना है, तो जो ताकतें, जो कांग्रेस के लोग विदेशी लोगों से मिलकर इस देश की सुरक्षा के साथ समझौता करते हैं, उनको जवाब देना होगा डिब्रूगढ़ की इस जनता के द्वारा। मैं इसलिए आप सबसे कहूंगा, एक एक व्यक्ति से संवाद कीजिए, एक एक घर जाइए और जनता के बीच में अपने नेतृत्वकर्ता के कामों को, अपने विकास के कामों को, अपने विचारों को, अपनी नीतियों को लेकर जाइए। जनता निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी हो जाएगी और जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है उस लक्ष्य को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, आज का वो समय है, हम लोग को ध्यान में होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बाहर करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं, क्या असम के लोगों का हक छीनने का हक है आपको? क्या असम के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहां क्या बांग्लादेश के चंद वोट की बैंक की खातिर आपने असम के लोगों के हितों की समझौता किया है? मैं खुश हूं और मैं बधाई देता हूं यहां के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने असम के लोगों को चुना, न कि वोट राजनीति को चुना। और असम के लोगों को निश्चित रूप से हक है, जो यहाँ के संसाधनों पे, यहाँ के योजनाओं पे जो उनका हक है, वो हक दिलाने का संकल्प लिया। और यही कारण है कि आज पूरी कांग्रेस बेचैनी में है और इसका असर तो यही नहीं हो रहा है। मित्रों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि असम का ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ निकालने कार्यक्रम जो चल रहा है उसका असर यही नहीं, बंगाल में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है। पूरा देश अब इस मिशन के साथ जुड़ गया है। इसलिए मित्रों, हम लोग सब कोई मिलकर इस पूरे मुहिम को अपने लोगों की रक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।
एक समय था यहाँ के पूर्व के प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के 45 करोड़ लोग उनके लिए लायबिलिटी है, चुनौती है। उनके बाद में उनकी बेटी पूर्व प्रधानमंत्री भी कहती थी कि 57 करोड़ लोग हमारे लिए चैलेंज हैं। लेकिन हमें सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्वकर्ता मिला जो नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्वकर्ता, जिन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासी मेरे लिए, मेरी ताकत है और इसके बल पर हम देश का विकास कर सकते हैं। यह अंतर है आपके नेतृत्व के सोचने का तरीका का। जो लोगों के संसाधनों को अपना एसेट समझते हैं, लोग के हमारी इतनी बड़ी आबादी को एक एसेट मानकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मालूम है कि अगर 140 करोड़ देशवासी इस तरह से संघर्ष के साथ इस देश को आगे बढ़ाने में निकल पड़ा तो कोई ताकत नहीं है विश्व में जो भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक दे। इसलिए मैं मित्रों आज आप सबसे इन बातों को इसलिए करने आया हूं कि आज असम बदल रहा है। इस बदले हुए असम को और ताकत देनी है। पिछले 10 वर्षों में हमने केवल विकास की बात नहीं की, हमने असम के विरासत को बचाने की बात की और असम के विरासत को और मजबूत करने का काम किया है। चाहे सरायघाट के युद्ध को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का हमारा लक्ष्य हो, चाहे हमारे अहोम इतिहास को शोध केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा लचित दिवस को 24 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सरकार का जो कर्तव्यनिष्ठ कदम है, निश्चित रूप से स्पष्ट दिखाता है कि हम अपनी विरासतों को कितना सम्मान देते हैं। नौगांव जिले में क्षेत्र में घुसपैठियों को कब्जा से 162 एकड़ भूमि को खाली कराकर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के स्मारक बनाया गया। घुसपैठियों के द्वारा एक एक इंच को मुक्त कराने का जो काम चल रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। हम अहोम राजाओं द्वारा निर्मित असम की कहे जाने वाले सराइदेव म्यूजियम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना यह हमारी संस्कृति को सम्मान देने के रूप में है। मैं इसलिए पूरी तरह से असम के लोगों को बधाई देता हूं और एक चीज के लिए और बधाई दूंगा। असम की राजधानी आपने गुवाहाटी के बाद दूसरी राजधानी अगर घोषित किया तो डिब्रूगढ़ को घोषित किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं ऐसे कई चीजें, चाहे महिला उद्यमिता को आपने जिस प्रकार से बढ़ावा दिया है और जिस प्रकार से असम में अरुणोदय योजना का तहत जरूरतमंदों को आपने पूरी तरह से आर्थिक सहायता देने का जो काम किया है वो निश्चित रूप से उस गरीब के घर में विकास की रोशनी पहुंचाने का काम किया है। जिसके चेहरे पे अब तक झुर्रियां थी, जिसके चेहरे में दुख था, आज उन चेहरों को भी आपने मुस्कान दिया है। मैं आज सब दिन पूरी तरह से अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर गुवाहाटी और दक्षिण गुवाहाटी को जोड़ने के लिए नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु का निर्माण पूरा हुआ। इसके लिए पूरे असम की सरकार को, असम वासियों को बधाई देता हूं। ऐसे कई योजनाएं हैं पूर्वोत्तर के राज्यों को, जिस प्रकार से अभी सेमीकंडक्टर से लेकर वंदे भारत एक्सप्रेस का गिफ्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। एक वाक्य मुझे ध्यान में आता है कि जब एक बार नेहरू जी कहते थे कि माई हार्ट फेल्ट द पीपुल ऑफ असम, जब असम पर त्रासदी हमला हुआ तो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। लेकिन आज आपके प्रधानमंत्री जी मात्र 11-12 वर्षों में 38 बार अगर असम आते हैं तो उनका कमिटमेंट असम की जनता के साथ दिखता है। हम केवल बोलते नहीं कि हम नॉर्थ ईस्ट को विकास का द्वार मानते हैं, नॉर्थ गुवाहाटी को, असम को, हम उसको करके दिखाते हैं। ये उनकी किस प्रकार की उनकी भावनाएं हैं ये स्पष्ट रूप से दिखता है। मित्रों, मैं आप सबके साथ आज इस कार्यक्रम में संकल्पित होने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं कि जिस असम की चर्चा उग्रवाद के कारण होती थी, जिस असम की चर्चा सीमाओं के असुरक्षित होने के कारण होती थी, जहां निवेशक डरते थे, जहां युवाओं के सपने टूटते थे, आज उस असम को केवल हम विधायक और सांसद चुनने के लिए नहीं आए हैं। आज उस असम को विरासत के सपने को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे मित्रों, हम आज आप सबके इस आग्रह के साथ कि आइए इस असम को विकास के पैमाने पर और आगे बढ़ाना है। असम को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने दिल में जगह दी है, विकास के एक एक आईने को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मैं याद करता हूं वो दिन जब जनधन खाता खुल रहा था, लोग कहते थे कि गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है।
लेकिन याद करिए वो दिन जब इस देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया बेचता हूं तो मात्र 15 पैसे गरीब के खाते में पहुंच पाता है। पर आपके प्रधानमंत्री जी जनधन खाते के साथ जो क्रांति लाए, हर गरीब का जब खाता खुला तो उसका सम्मान भी भरा, और दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है पिछले दिनों। हम कहते हैं उसको करके आते हैं, और मैं इसलिए आज कहता हूं कि गरीब के चेहरे पे मुस्कान आई तो मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व के कारण आई, हमारे भाजपा के एनडीए की सरकार के कारण आई है। तो हम सबको एक मजबूत असम, विकसित असम और सुरक्षित असम बनाने का संकल्प लेना है। आइए वीर लचित बोरफुकन की वीरता को हम स्मरण करें, मां कामाख्या की शक्ति को स्मरण करें, ब्रह्मपुत्रा की उस ऊर्जा को अपने संकल्प में उतारे। असम झुकेगा नहीं, असम रुकेगा नहीं, असम आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए। मित्रों, मैं अपने सभी पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को यह शुभकामना देता हूं कि असम की जीत पूरे देश के लिए मिसाल बने, और अपने नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी के विश्वास के रूप में जिस प्रकार से असम से उनका जुड़ाव है, हम सब मिलकर असम से एक ऐसी जीत दे कि पूरे देश में इसका संवाद जाए। तो आइए असम के विकास का संकल्प ले और हर बूथ पर जाकर कमल खिलाने का संकल्प ले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय असम। आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत माता के जय नितिन नवीन जी जिंदाबाद, नितिन नवीन जी जिंदाबाद, हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया जिंदाबाद, दिलीप भाईका डांगरिया जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আমি আজিৰ এই